Bijabalem foba yim yabang wati ya yonun tiene lo jomani nisim jamani amasina po problem da ye kabram ma bang namle antila bon bijaba lem foba den ya dal pote piala bali kampana la bali lele kaba paya yonun tiene bijaba lem foba na me yer mam pote la bali ba marde ate politique mama kugo ya te bijaba lem foba den ya ntugule ni tidima yema al ntugule ni tiyela le bempali togo ba soirée kugo pe la balle bon to ko to leni le ben parler assemblée yanini nani mi yer mama bi jaba le mfoba de la balle peli in bande ke te diem li yo rock mar Christian Kabore leni o kikil ko mbali kali kta yanti ya nuba ka batani swan lemba ya bu murang pendepo in bande ke bi jaba le mfoba bu bole yanini leni bi jaga yanini bekani kombala ya bamba punan kombala pitambom ta ka batan lemba ka swan lemba ke Tidiam Burkina Faso mi andua ma ya ye ko pokora ya yono ntu ya yono kul li assemble ni ka fri ba ila bali ngama ka puni ba mia inkengi sali dusa Rock Mark Christian Kabore onga le bali ogandi kombal pita noptayo ke baba toro ke kubi odogo bina mupo binini kombal piga nebnayo ntinu pamba zefirien diabre omuko kwa le balen Began wane ko batwa ya kombale nziri binba mbatse mama ke payo suguli leni otayo ngampo useni tambura woni ditse ya kombale nziri ya bumpuni ila bal mama oga Remi Fulgence danginu ya kanoi Professeur Chalmay Ouedraogo woni oga Claudine Lugue laninte ya kombale nziri lafia mam Kombal bonira ya bonpugunentie Maître Benewende Stanislas Sankara oga bonane ya kanu lantse ya kombale ndenziri tidirma Elise Chombiano Ilbudo woni oga Abdul Karim Sango ya kanu ya kombale nziri umaswagma Dominique André Nana oga Dauda Azipio ya kombali nziri sport ma kombal pige mbonguyo nserbukanu adzima bugo pumba le tuol Alpha Bari woni oga ya kombali nziri Burkina Faso mama bla ya yeni mpo ya mama epun Bashi Ismaël Ouedraogo omoko ga ya kombal diogo nziri wula mama ke idani Umaru Denkobien ingo bandike Kombal pita mbom tayen nini imbandike puoba bom yabebeyo yelien. Bijabale mpuoba lene metie ya labali mpura kutule ni tidiam li ya rock mar Christian Kabore nkani ya gouvernement yeni lanti ya ke ogandi ke ba swalemba ya bumura nkwendepo. Bijaba lembu puoba mba soirée ke pour ya labali Ligo bati politique ya mame imbandike MPP Charlie la Charlie tia Charlie ba yantie yatgan mpendi pinkilo opinie ndalel dali MPP Charlie ni ba kiti oli bukuli li assemble ni bekali kiti no ubaru waru gunne ka ba wani be pamali ya lentie mitegan mun chuo mampo ka wani ke be pala mangi halbon tiala Burkina Faso no boli kulpo leni banta liantiali ko go pulusanu ke ban swari ke solemba bina mu po li assemble ni imbanke alasan bala sakande wongo go atwa député mbali yua ya bumuran kwende po uta lamboli ko wani ke Charlieni palmangi halbon tiala kalma bangwa gande ba ke ban swaliga atuna peni le bwawanke binu palamangi leni ban soya atuna ya bumura mpende po lantenke bugo gwa gande ba li assemble ni bamoko ba tieni ania kugwa swaliga le tuoli ke puni ufru ke ko bali an kwali ke puni ke te Burkina Faso ya yenen bani
ke le bon kul dua Burkina ne voli kul po wani ke le tiebe po pamanchiale ke go pukura ke ani voli kul ye Burkina le yabngo ye nimpo kule pumba ya yankwali abumuran kwele po ke le nambe tetlare bantani ya tiebe chakbla ya kul ye antie wagargunne ke jandi ba le ni bantie ya nganyali ke mutgan ma chuoni le nunga lantie betale mayuli bijaba lambo puba yalam pukura antie la bali kani imbandi ke tidi Burkina Faso kalani apaka bonjala bana nasiga lantie tinanka ba lantie jadi simba ya bon kwa bambe ba keltien nam pienga ke halendili tidi ya da free bandi la nanka ba banyanan kani lemba yanan kani kalma bitie ya ba yingu yantie titiria nini ko kwa yantie mediem ya nini ko wanga ba fala dia sambleni imbandi ke chakabon kiala penu mutorma ko toria bukuli yeleni la paka ya nini ya dojana kuli yanuba sanga dojana ka chua yeye doja tona ya nini babar mutorma halbon kiala le assemblée ni band ke Burkina be ma ente te piba ya ye Congo diem ya nini chuani mutorma ya lentie ya nukuli yel pakli Burkina Faso ni le assemblée ni be chuani muli pama chibu ikieri insinja kogo tuani iligi yiba china ni tura ko bagayeni ko puni yalentie ya nuba kuli nyani ante dojana ke saye wakaru dogo yanini ko mako ba dogari yalentie be pa birli leni le damba nyeleni ya ye pama yimbande ke Stéphane Tinda oywa tatuni yalentie ya kombali ndiri bundo bata yinu ti Burkina Faso lante Laurence Budo ta lambo le ke ba wanke ban puya pabu yene dokare ke bu ko wani ke betalini bi piba ya mi Burkina nini leni be pakaya nini kaliya po bom ko kala mangi halbon chala leni bantie yala imban ke bayaba mpumbu pa muko wani ke litie moni biya lariya len tere tidiem ya nini la mamba pala ba wa mu ba ke bayina kamine len tenke bumoko tali jagli kichua ka ba torial ntie bupi ba ya ye Burkina nini ki yeli na apaka ko turule ni ya disma po lantenke betini lina tie le ko puni buna pa bu ko ko ba dogarial ntie betayinu te diem Burkina Faso no boli kulpo bidiem li assemblée ni bigabal mo foba na meilleur mama te pa soirée ko puni la balte te la bal na li ba ti be bigabal mo foba te ba sori pundi anti fada dogoya nini fada yani imband ke le po fada ligiya ba enti dogo ligiya ba ndi gouverneur le no tonson liba ta le jagali ke ba tori ya no ba kuli yekna da kani ke kapia ya linti bunu mutla ke bamba bunu mutla kalma bite ya ba ntuni halwon kianla le assemblement le ba te lare ban torba le ni munu mutla kalamba torba ban fria cha yantie bisani ko gwa Burkina Faso ni ke biyam droit ya assemblée ni ke bela bale ke pone mba mia inkenge sali dusa angara ine dagdala fada dogon lankani ayan wubla ya kulun tuni ine daga betsena ni akichwa ke baba kardantem gouverneur nkaliga ke badiana tila bamuko mfirke ba bekardantem oyapo letetilare unisal kulpo yal manjari ayan wubla kelma bugwara nini letebo po tilare banya pia kardantem won aresidi bere lante oni tunson diogu ligwa omoko wani ke kardante lete onisal kulpo tilare kelma ayapya kardante ayemini lete yala mbafirku wana falabunchial liapon kere ke bawani lete pamanchiale ke bafirke tori benba mba kardante ya tuonson diogu ke biyire ko pa leni oni tuonson diogu yani banin tiena niya ke boni la baro ke benba bafirke chwa tukuni ke ba kardante
Tijandi salidu sa leni ompunti ya la bali bijaba lambu puba ya lampukura to baswaki kambari po ya ntele sangpenal mama le sangpenali ibanke le tie ya lam chama yule halbon chanla ti diem Burkina Faso ni li tie ya la ke ti diem Burkina Faso ya ba tana ka nya kwarni po ke bari le halbon chanla le sangpenali Pian furu halbon chanla on salo miali yemni ya ntele la fial kani le tor halbon chanla L'assemblée ne bijaba lambo foba tutun san leba dam pundi yalin teba ya do jali numundara yeni numundara en kani imban ke chakle yel kani lan tebu fobi chakle ke tuni yan tel sang banal tunli be terial tem sang pama ko kuari yalin tebu nwapo wani ke bituna chuni halbon chiala ma pura ke meri yan tebalo torma ke lu tunlen baya chuni na lampundu mama bitagam pama ke tier bon kuli umon tiamun ke ba ke nyani kuare la ente fala kugo ba un tiamu sang pe mo ke da na lampun mama la ente fala un tiamu ba adunga ke ba bli sang pe ne ke dunga na ente fala le tenke ke free ba de sang pe na lampun mama ka kuara ente sang pam na lampun mama la te fala ba wamu ke binu ba mo na go funi an kwali ante la tulia nini ke kalma ke dagna chuni lununga biapo noke gouvernement ya bukwano yamante balo ya ta ali jagali ke puni alente la bon la ufru ke lisan kanale tuna baba chuni na lampundu mama ke lantie bamuko mba ka kwara ke lubon kuli chuni bopo na lampundu mama bigaba lambu fuba na miyer mama ibanke ti ye gal malo en teki le malo le assemblée ni imbandike le pundi ya kule tini ani aka gale oliolo imbandike to to san le ya benye fada bitali jagali ke gana ke bonle ni fada yiya ba nto doko gobr ka ba anti PCR yo ye fada ni ke bonlo no ko mu ko talam bonle ke ba gale anti fada ya ba le assemblée ni mbamia yinkengi pali pour lompo Ne parle pour l'ompo, menentie conseil régional Ligiywa. Dans l'incarnité que Gali, région de l'Est Kouli, Nouba, l'élève parlé à l'emba fi 2021 bilpo. Calma, nous sommes métier que l'élève parlé à l'emba fine, l'ingé tuante pour mien voama. L'ingé tuante pour le pas mali, l'ingé tuante pour la fiale, pantoya la Covid-19 mokore tuape tuare. L'ingé tuante pour vraiment la fiale. Mien qui a moutier que min la mamte 2020 ni te ba apara bon qui a mis garantie insécurité kan ba élection qui wa la Afrique tiene kan kokul te mien qui a moutier sécurité ngi berebwani te région te mien qui a moutier balo mo kon di o mbate mam ko ke fri ngam te poti sani région la mo ko te po tiale te mien qui a bugoji tie te population bonu mul kokul yo kuli yina kan kukuli wallo mba timam kuli ka ke tieni balon yere yala yalantie ke den nakana lilo ki yalantie emekri bi ke tieni bantwa yala kasmen pour que tum pribat mba timama Covid-19 mbeni te région nini 2021 que pare le pas mali que parmi yan voima que pare nsumam lane ke mbo bo gali yo kukukuli le lebem parle gali Outine parmi un voima, outine par la fiale, outine par le pas mali, que tori, que la région de l'Est ba pura, les miens voima et en cohésion, yeni, et à l'empurukul et à l'mankukul. Outine servi au coulé, ou yena en kukul. Bijaba lambo fuba le nanti pal poni lompo wante PCR ke yo gulmini o me piaya gali ke ba gali ante gulum diema yaba ke ante Burkina Faso no bolukul ya lampukura bijaba lambo fuba bidogodon bonleni fada imam bon kiamo moko kumko ta lambon le kuma ba gali ante gulum no bolukul ke ta lam Burkina Faso no bolukul ya assemblée ni te ba mi soirée kenge fada imam ke pukni Mini Alaji China Bukari, l'imam Bonchiam, au bout de région de l'Est. Et là, on est Tingali, il y a l'entier Doula, Timbanya, le Bimpele, et quoi le Bimpalil. D'où notre gouvernement, Tingonia 2020, et quoi 2021.
yen le pas mal yen me pour ma le me yan pour ma tu rejoins de lesson mon te pakle la nintie bi japava ya mi yel fol ki chwandi tin sal ti lieb ti jantie lieb o mi yom kukul ina pia bangagal yabka li tiet po chwale donc ti mieri baro tienu ndinte po e chwan yan duama rejoint de lesson la woni ti mieri yala bi jawa bi jafamba ban tie suguri li biye mba lewri yokuli tie suguri bi duano yama bi lo mo mba ko li biye man li pa manli le me puma kati mieri yalin tie ti diermo yokuli jino ya yokuli duano ko findene adam akwel ba wamu intani gikal ijuor ile imomba tie man o diorni inkubi idam ni kub kale ngamane imo lemba tie man gikal gijuor gikubla ngani ke tie din yawe sala bitamba ti yendoka dina tie die dan tomba ti fatwa die dan sala lawon ayangan ablayene ikale tun kale ngani ba mo lambi lamfa ti die dan ya ti gwa bu mo ko kan ba mo ko ba jumi imo tuni ba mo ko bla lamfa ko bi yanga din to rejoin the lesson moment yalin ya dogongo be man e be kie tunu na kulgiye burkina kukul din ya tie ani biara nyel fual po bi chwanti yentu doni impia ni bilie yen ya abaka wala tu dona ya dogongo be man po nguye lanti miaro tienu wandin te po yemin e pati doni lafia e pati doni tani leyawa e pati doni yanduama c'est tout rejoint de lesson Bijaba lembu puba lene mbitie fada imambo nkiamo mpia la bali ya lutuleni yigali libampan po yani omia tidiempo miandwama utayenu mugbarama lango twayeni Burkina Faso ni voli kulpo lango twayeni kichie ukulumdie mianini miandwama ngo akali libampal yali yene ya yonu ntu ya yonu kule nentie tumo pia gali ka ba gali yantie Burkina Faso ni voli kule ka banchie ukulumdie ma yaba utieni kere te ya batlie po yalman bijaba le mo fo balene mbitete mpia la bali ka ba juri po ya yenjwa kontiene utieno want dan pali ka go ba tene la bali bulu ke sokni po tinjuar malen lafia basana lemnitor kamazano wo yirbaka wo musu barkada kaka ko ne yo damo nyinta ka wo ke fridora wapi ya bo preandimbi a janvier mu dombere di funama wo ta ka usia kare dora nandu nyoma nyinta wo ko tarana damana ye muta lafi ko watale ka lem kare kebe wo ko be a gouvernement ta Christophe Joseph Dabiré a gouvernement dabi ya damana pada jin journal ma RTB journal ma kemfo bopra tema ambi gouvernement dabi a ministre lo ya damane na kozere a lebisiza ma pima conseil des ministres ba firi du yenu kemfo bore dimma ambi godaro nyanta gouvernement abe abala go gusunu noro gumbita go noro boso godaro wo abala Zefine Jabrin abala ka beningune Sankara wa torka limwa nyambre ka ginko saibu
oro talakiri rokma Christian Kabore ko ya bon na bakirbi kudubi abana premier ministre bonné ayi Christophe Joseph Marie Dabiré ministre le bronle magan ko habka ya bombi kutsobe bitu to hoba jin adomi binoni an goro nur ko ntige mana daha ministre lo ko azibe oro talab gouvernement tolabi an boroga no bro bonso hu docteur habembe ko hutisobe o yana ko oro talab akirbi a kebmabe oro talakiri rokma Christian Kabore tar bon yin bron bon nin ban ministre lola habembe zibo ni ko ya gane una babi ko atroka bema kani oro talakiri rokma Christian Kabore ki gouvernement der ko hamnambe ministre de lo der bro banger bonushi bi barlabe zefirin jabre bin oro talakiri rokma Christian Kabore ya bon kan ambara jedma kan bana da ha ka diga talime ko atada malasa kun oro talahab a gerbi sar bro jilli kayin leze kula kun bolen na ku ana bo boro talahab labe ko am boddigan bimimma bikin kudu benende Stanislas Sankara biso ya ba ministre dere anti digan oro talar ha bro akonoro bro abibin kale mimma kan kero bro adolero aminki Charlemagne Ouedraogo bintige mana diga lafi mimma usili tambura libin kale abmin bubo gibi aganembe Elise Tombiano bin ministre lupon atige bana daga oro yeli mbaye aziberbro amimma ministre daren so habin tayma Aminata Traoré asol pan kulubali bin tige mana daga oro tala bangra aguta gutar bro université a linke ganno bro antige mana daga bema Ousmane Makuro bitige mana daga himima kan dintimbo ligebigibi aminki Victoria Kibora bin tige mana daga oro talha addo kawle min kane oro talha gerbi sabe on hakiro minki Dominique Nana bitige mana daga saro ni ko at gerbi ne buwon ko gilobi at gemana daga bimima Modeste Yarbanga bitige mana daga hobsa tulle min kane hi horoki oro talha bla Clément Pedroenes Sawargo bitige mana da bihan ministre gutambe so oro talha be akirbi jite at gemana daga oro talha be akomin bro abimma Maxime Kone binto rugele bana daga oro talahabe kani talazindaro ke o halgaro baro ko on tanobro binti yamana nya ministre gutabani ko on boddiga hambro no mimma Anne-Louise Go binti yamana daga oro talahabe awozibero bokon non non ko ta ban taylema artisanabe binti diga bana daga bimimma Aimé Zongo bin ministre ko atiga bana daga oro talahabe atalla numbi a arzaka ka tanobro amimma ministre le gullero roso mbangel bulu sabra na bo ngota de gouvernement ko hamnon so bi Sheriff Si usini Compaoré Alpha Bari Lassani Kabore Stanislas Waro Alkasum Maiga Sini Mahamoudou Ouedraogo Hélène Marie Laurence Ilbido ne Marshal Adja Fatoumata Ouattara Sanu Salif Ouedraogo ministre ko ntahima Eric Bouguma Bashir Ismaël Ouedraogo Vincent Dabilgo Arona Kabore Salifu Temtore Simeon Sawargo Madiara Sanotu Edith Clémence Yaka Pauline Zouré Asolpaben Kabore ambe ba wonyebi wakuwe a gouvernement daba na ambe ko wataleka lemu karabe kebe wakuwe a député ba kana kiriba kama campagne betema Alassane Bala Sakandé amnge nyinta nyi kadiogo province bi a directeur de campagne MPT parti bi atora ambi amnga ye firfiri anaye nyi député rowo a gitare mapima président de l'Assemblée nationale ambi ana dama am parti bitala zano sukuma bitinuni ka dama an zibe ka tontore kunya ba parti na dama an woku bikirba sa ana dama député roni yogo an leda parti ro no wora to atroka alimmo nyambure ka saibu jinko kirber kama asukuma ni kunta hema MPP a goro numero kun onti kadiogo a province nombe bro cousin hatuka ke mungu habdomin bu hilleni ko abarka da kuma girin kun ya bon an yi lemagan ka andiga kirborbi kama be amimma kadiogo a province hamnon be bin Bala Alassane Sakandé
aya hi awara hurut no gota kan gerbi sabke hudkuya wono je mbron kudu oro talab akirbere akama habe tembe ayu kirgutabe umbi bon na yana bo on député ro bon hilidinebi bilibi ahina menga mbron kirber kama asukuma biki waloge azanga zanga bi waro kono habembe goro gro bu mbron horo ma on vote ba anadama yebenga benaka akubirkina akusukuma ka barka da kuma ka yara hikuma ka do haben kanin domin no konti jeebe kibi on ti huti maire lobro a kirwerbi akama ma waloge bilin kembe se ka sinra sa sindiri kon a lebe dinni a da ko ha ka zibe balma abrjambala ambara hinna nana yi kon a da ko ha kan yiu MPP ya yar ambana daba a maire loye kajugo a province haben guta a zanga zanga be wado arrondissement ro nombembe kon a yiu MPP ya dama ambana maire loye guta on leta waloge ambe sukno bi agotare be so aya leko hi awara huru so no gota kun mbana bu onon jen mbron na dama ni député roye na ya na bo rokumar Christian Kabore na bo an kilber habebe be ay mbron huru no gota walo brot gotale ni mbor gille mbron maso kon ayew mbron kilber kama sukno bi yakku ambortalema tal habe binkale minto wadanyino mir sebre bapima carte d'identité bi chini ki bani ebe damme I voyage bay ambi bapima oni azbeji kanni fadao a dokore kam zekure numéro kan dena lemu padere ziba ma photo le ziba banke nazar kuti bapima rekopa ya dokore na dama ni mir sebre bare ziba kenta fada akonobe afonko daso anyi gin hatta funu tawatorka alimma wanyambre kan saibu jinko bisa duruntiyan hokan fada ad hobser daki gutabe alinke bembe gerbi sabe untana na kuzen beni kun ayilki asibir kun tahima seni ibibi aba kobe a gouverneur aya hao huniyon gutan kanem araki gerbi sabe kun bu kun a seni be babe aminto waloge balma hirhirno oro tala baka ya zekuma goro zabla robronte guso nenti goro mir go hon lige kalambe ati pakeda kan gerbara ki ko antuton hoba an yiliki asibir habi ambora awogi waloge binta damala na hinka aw ereha tala anni terganere mi ana nabma sumsala sobi hirhirno be gerbi sebe ge hobte turno bro on kanen orotala habso dagar bro kibi ay hoba iu dudo minni yinti bidero binaka mbron tanwa kon aye yil sibiro ko hambro ba aka goro bro gerbera kon ayara ye haso kunun din orotala hab asu dagar bro maso no siraka hon kon bro so siraka bro no kunna dama na dako ha goro zablar bro ayar ba kankembe allinken waloge kado sarde ko habkunya sabe oni ante yili asbiro bro bambe kanin hobser bro aturuno alebano on sukuma ko on atan na zele kuti dahima rekopa broki bro ya wugir kuma nin domen ko habbo kenane ne nin jerbi sabe bilso kono bon bana yili asbiro bro ba kono bara salawogi ko na kun borta linkiro ni ko yangwa beni nana na bon borgele ni mbora hoser bro a herle ni mbora kala dakima ambo bo aya gani honi ngabi sibir ko habile bin ta damala na da gerha inna ku ibor buli ibor tan likini kire ngwabeni nana ibori kale le homa hoser bro adakibi alinche kado aw onibi akira ko yabe binton zidola rabeno septembre mun bido min bolu shinye hile nya kida fada gerembe broso be no soto to bala pangateka kan yigoro ngir ko sibero ko ambro be hobe ka daha kunna ku na ye awogi konte taligene kun barasala wogi wadanyo na walem bi karebe etana anya ju
Wamka kuna ko kuna pima République démocratique du Congo na tozere kuti mapima RDC Burkina Faso anyoro kon na Masar baba bo benyatama na wofo bo na gamu wako nyoro numero ku ya si akoro le go buyaro mapima terrorist ro sababu minto ambi gamu no agwaka tom Stefan Chinda bi adama angena amino yao angawre na ndusa anada wako ministère ningeru kantena padro numna kuna dama ne na wada gon na bonno azazi utawa torka alimma wanyambure kan saibu ginko arzuma ka ke mun ko hambe mi sinye hilembi oro talab agoro ningeru kunta bisa barba oro mix talani ne kunta ma République démocratique du Congo na zela kutin ta ma RDC bi labe boro ya wohubu kun adda haba oro talab goro ningeru ko on ya si goro zabla ko tele ma terrorist ro bro azibir danga dab min to ni mana jinkola kono ro brombe ko ada haba broga no ma muhir nyon kan sanfoni roki busu muti milio dinni waki zol abuharaki bi hambro ye buka da haba kikirga no ko hambro ma ya yan busubu wa zol nanama hilebi kono da haba namma germi kunta hima Stefan Chinda bi bo ambana gawle habe ka rotala habe zibe like ni ko atdiga kikirga no ro min kan goro ni kunti mi pakada no rotala habe labe ki ammi ki anasa rotala habe goro ni kunti RDC bimbi atola anaka zibe linki ko hambro ga no bro kunna si onon da haba ni goro ko hambro ma yahi ara gawle be abgotaye an kanin bikile bi mboro ya do at gilama an turi ni naso goro ko hambro agurgi waloge kun oro talahab agoro ni ko talasin daro labe kun boro yere ye bro hobi so na bakina ni pure ho antia dan lige ha goro ko hambro na ku ni mboro da ha yeso amor talema waloge hilibin so be oro talahab administre azbel linke ni ko atdiga goro ko hamro ni oro talahab labe lema gan ko tahima SGB bi gawlu bisi hilibin so am barka damma oro talahab goro ni ko tibbi unti karnda ban gosuno ta lebano ni mi gosuno ha zibir zinda ko hamro ben no bi unta ban RDC atalab labe hamro lubi gano boro awara dakone ay barka damma tuton ko hab ko ya minto ni bor ni talahab lay an kan bikilubi linki ni kun tantambe ya tunta horda goru ni kun tikirno nti yole no oro talahab labe na tunta horda boro gano broma na wo hubuna zekola pure kun ada haba boro gano broma be arate barka dalema gota belinche waloge wadanyino wo kunyo konne RDC adapa kunya babe zare an wofri elem nukarabi alledu wo saibu jinko barkada gonno kunya damani sababu wono damalim nandu sawa jingir kana wo ko wono barkada na wo barkada so nyantaka wo turka wo mabi aminto ku usiye azuma banzama be saibu jinko nyantan kana wo ke usiya yere no kako tene banzama be kan lafike